جغرافیہ کے تیسرے سبق طبعی ساخت اور آبی نظام کے دوسرے حصے کی معلومات حاصل کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے بھارت کی طبعی ساخت، جس میں کوہ ہمالیہ، شمالی بھارت کا میدان، جزیرہ نما بھارت، ساحلی علاقے اور بھارت کے جزائر، ان سے متعلق ہم نے معلومات حاصل کی۔ اب ہم برازیل سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ برازیل کے نقشے کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ برازیل کی سرزمین کا زیادہ تر حصہ اونچی زمین اور سطح مرتفع اور چھوٹے چھوٹے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ بازو میں برازیل کا نقشہ ہے اور سطح سمندر سے مختلف رنگوں میں برازیل کی بلندی دکھائی گئی ہے۔ تو اسے دیکھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ برازیل کا جو حصہ ہے زیادہ تر اونچی زمین اور سطح مرتفع اور چھوٹے چھوٹے پہاڑوں پر مشتمل ہے یا اس سے گھرا ہوا ہے۔ برازیل میں بہت دور تک پھیلے ہوئے اور بہت بلند پہاڑ نہیں ہیں۔ شمال میں ایمیزون کی وادیاں اور جنوب میں پیراگوے دریا کے منبع کا علاقہ چھوڑ کر وسیع میدان کم تعداد میں ہے۔ ساحلی علاقوں میں بھی وسیع میدان نہیں ہیں۔ برازیل کے ساحلی علاقوں میں وسیع میدان نہیں ہیں۔ برازیل کے قدرتی حصے درجے ذیل ہیں۔ نمبر 1 بلند زمین، نمبر 2 دیوار نما عظیم عمودی چٹان، نمبر 3 ساحلی علاقہ، نمبر 4 میدانی علاقہ اور نمبر 5 جزائر کا مجموعہ۔ سب سے پہلے بلند زمین، برازیلین ہائی لینڈز، اور نقشے میں برازیل کی بلند زمین کا حصہ بتایا گیا ہے، جبکہ یہاں پر تصویر میں جو ہے برازیل کی بلند زمین بتائی گئی ہے۔ جنوبی برازیل وسیع طور پر سطح مرتفع سے گھرا ہوا ہے۔ اسے برازیل کی سطح مرتفع، برازیل کی ڈھال کا علاقہ جیسے الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ برازیل اور گیانا ڈھلانی علاقے مجموعی طور پر براعظم جنوبی امریکہ کے مرکزی علاقے مانے جاتے ہیں۔ گیانا کی بلند زمین کا اہم خطہ وینزویلا ملک ہے۔ یہ بلند زمین مغربی سمت میں فرینچ گیانا تک پھیلی ہوئی ہے۔ گیانا کی بلند زمین برازیل کی شمالی جانب رورائما، پارا اور اماپا ریاستوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہاں نقشے میں جو ہے رورائما، اماپا یہ نظر آ رہے ہیں۔ برازیل میں اس بلند زمین کا کم بلندی والا حصہ آتا ہے، لیکن برازیل کی بلند ترین چوٹی پیکو دی نیبلینا برازیل اور وینزویلا کی سرحد پر واقع ہے۔ اس کی بلندی 3014 میٹر ہے۔ اس بلند سرزمین کی جنوبی مشرقی سمت کے خطے میں اونچائی 1000 میٹر سے زائد ہے، جبکہ دیگر خطوں میں بلندی جو ہے وہ 500 سے 1000 میٹر کے درمیان ہے۔ یعنی اس سمت میں ڈھلان تیز نہیں ہے۔ اس ڈھلان پر بہنے والے ایمیزون کی معاون ندیوں میں چھوٹے بڑے آبشار دکھائی دیتے ہیں۔ بلند زمین کے شمالی حصے سے نکلنے والے دریا بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں، جبکہ بلند زمین کے جنوبی حصے سے نکلنے والے دریا پیراگوے، پیرانا، اوروگوے وغیرہ یہ ارجنٹینا ملک میں داخل ہوتے ہیں۔
नक्शों में दिखाया गया है। उमूदी चट्टान बुलंद जमीन की मशरकी सिमत की ढलान बहुत तेज है। ब्राजील में बुलंद जमीन की मशरकी सिमत की ढलान बहुत तेज है। ये एक दीवार की शक्ल की नजर आती है। ये कुदरती रकबे के एतबार से सबसे छोटा होने के बावजूद अपनी ढलान और इसकी आब हवा पर होने वाले असरात की वजह से एक मुनफरिद तबई हिस्सा माना जाता है। इसकी बुलंदी तकरीबन 790 मीटर है। ये उमूदी चट्टान का इलाका जो है यहाँ पर बताया गया है। कुछ इलाकों में ये ऊंचाई बतदरीज कम होती गई है। साओ पाउलो से पोर्टो एलगेरे के खत्ते में ये बुलंदी सीधी एक ही ढलान में उतरती है। अजीम उमूदी चट्टान की बदौलत जुनूब मशरकी तिजारती हवाएं रुक जाती हैं। ये जो अजीम उमूदी चट्टान है, इसकी बदौलत जुनूब मशरिक से आने वाली जो तिजारती हवाएं हैं, इन हवाओं को ये उमूदी चट्टान रोक देती है। इसलिए उमूदी चट्टान के अकब में साया बारा का इलाका वजूद में आता है। इस इलाके की शुमाली सिंध के इलाके को खुश्की का चौगोशा कहते हैं। साहिली इलाका ब्राजील को भारत ही की तरह वसी जो है समंदरी इलाका, साहिली इलाका हासिल हुआ है। ब्राजील को भी तकरीबन 7,400 किलोमीटर लंबाई का साहिल जो है हासिल है। इसे दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, एक शुमाली साहिली इलाका और दूसरा मशरकी साहिली इलाका। शुमाल में एमापा से लेकर मशरिक में रियो ग्रैंडे दोनार तक के साहिल को शुमाली बहरे ओकियानूस का साहिल कहा जाता है। वहां से आगे जुनूबी सिमत तक फैले हुए साहिल को मशरकी साहिल कहते हैं। शुमाली साहिल पर अमेज़न और कई दरिया आकर मिलते हैं, इसलिए ये साहिल नशीबी बन गया है। इस साहिल पर माराजो जजीरा, खलीज माराजो, खलीज साओ मार्कोस वाक़े हैं। माराजो बड़ा जो है साहिली जजीरा है। ये अमेज़न और टोकेंटन्स दरियाओं के दहानों के दरमियान तैयार हुआ है। नक्शे में माराजो जजीरा जो है नजर आ रहा है। नक्शे का मुताला कर को देखो। मशरकी साहिल पर साओ फ्रांसिस्को एक बड़ा दरिया है जो बहरे ओकियानूस में जा मिलता है। इसके साहिल पर दूर तक फैले हुए रेतीले साहिल, रेतीले टेले जगह जगह दिखाई देते हैं। यहाँ पर मशरकी साहिल साओ फ्रांसिस्को की एक तस्वीर जो है बताई गई है, जहाँ बड़े पैमाने पर रेतीले जो है साहिली टेले जो है नजर आ रहे हैं। मैदानी इलाका, यहाँ मैदानी इलाकों को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, शुमाल में अमेज़न वादी का इलाका। अमेज़न का मैदान ब्राजील का सबसे वसीह व अरीज मैदानी इलाका है। अमेज़न की उमूमी ढलान मशरिक की जानिब है। अमेज़न वादी ब्राजील की मगरबी सिमत 1300 किलोमीटर चौड़ी होने की बदौलत दो बुलंद जमीनें यहाँ करीब आती हैं। यहाँ चौड़ाई 240 किलोमीटर रह जाती है। बहरे ओकियानूस की जानिब चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये मैदानी इलाका मुकम्मल तौर पर जंगलात से ढका हुआ है, इसलिए ये इलाका बहुत ज्यादा दुश्वार गुजार है। अमेज़न की वादी में मुंतक़े हार्रा के बारानी जंगलात पाए जाते हैं। दूसरा, जुनूब मगरिब में पैराग्वे पैराना दरियाओं का मैदान। जुनूब में पैराग्वे पैराना का मैदान है। दरियाओं के
मंबे हैं। ये जुनूब में पैराग्वे पैराना का मैदान दरियाओं के इलाके की ढलान जुनूबी सिमत में है, जबकि पैराना दरिया की ढलान जुनूब मगरबी सिमत में वाक़ है। उसके बाद यहाँ दलदली इलाका नजर आ रहा है। पेंटानाल दुनिया के मुंतक़े हार्रा की दलदली ज़मीनों में से एक इलाका। इसका फैलाव अर्जेंटीना तक है। ये इलाका ब्राज़ील की मैटो ग्रेसो दो सुल रियासत तक फैला हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा एनाकोंडा अजदह जो है, ये इसी पेंटानाल के दलदली इलाकों में बड़े पैमाने पर पाया जाता है। जज़ायर के मजमूए। ब्राज़ील के जज़ायर की दो जमातें या ब्राज़ील के जज़ायर की दो जमातों में दर्जाबंदी की गई है, एक साहिली जजीरे और दूसरा समंदरी जजीरे। अब साहिली जजीरे ये ज्यादातर दरियाओं की इज्तमाकारी से बने हैं। मिसाल के तौर पर माराजो जजीरा, तकरीबन यहाँ 9 जो है ये साहिली जजीरे दिखाए गए हैं। दूसरा समंदरी जजीरे, ये साहिल से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर समंदर में वाक़ है। ये जज़ायर अक्सर चट्टानी हैं, इन चट्टानों से बने हुए हैं। ये ज़ेरे आब पहाड़ों की चोटियों का हिस्सा हैं। समंदर में गर्क शुदा जो पहाड़ हैं, वो पहाड़ों की समंदर के ऊपर जो चोटियां उभर कर आई हुई हैं, ये वही जो है जजीरे हैं। जुनूबी बहरे अकियानूस के साहिली इलाकों के जज़ायर मूंगों के जज़ायर हैं, जो कंगन नुमा जज़ायर कहलाते हैं। आबी निज़ाम। नक्कासी तास वो ज़मीनी इलाका जहाँ बारिश या बर्फ के पिघलाव से पानी एक कम बुलंद नुक्ते पर जमा होता है। पानी का ये इज्तिमा आम तौर पर तास के खुरूजी मुकाम, जहाँ ये पानी किसी दिगर जिसमें आब में शामिल हो, जैसे बहर, झील, दरिया वगैरह पर होता है, इसे आबी निज़ाम कहते हैं। यहाँ कुछ तस्वीर दिखाई गई हैं। जर्नी ऑफ ए रिवर, पहाड़ों से बारिश का पानी पहाड़ों से गुजरते हुए मुख्तलिफ दरियाओं की शक्ल में आखिर में समंदर में जाकर गिरता है। आबी निज़ाम। ब्राज़ील में 3 आबी निज़ाम पाए जाते हैं। अमेज़न का आबी निज़ाम, पैराग्वे और पैराना आबी निज़ाम, साओ फ्रांसिस्को और साहिली आबी निज़ाम। सबसे पहले अमेज़न का आबी निज़ाम। इब्तदा पेरो के कोइंडीज से होती है। दरियाए अमेज़न में पानी के बहाव का हजम बहुत ज्यादा है, जो तकरीबन 2 लाख मकअब मीटर फी सेकंड है। अमेज़न दरिया बड़े पैमाने पर गाद बहा कर ले जाता है। अमेज़न के दहाने पर उसी गाद के इस्तेमाल से कई जज़ायर का वजूद हुआ है। दहाने के करीब दरिया का पाट निहायत चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। दरिया का यह हिस्सा आबी आमदरफ्त के लिए निहायत मौजूद है। नीचे कुछ तस्वीर नजर आ रही हैं जो दरियाए अमेज़न की है। ब्राजील का आबी निज़ाम। दरिया अमेज़न, उसके मावीन दरिया ये पैराग्वे दरिया है, पैराना दरिया है, साओ फ्रांसिस्को दरिया है, नेग्रो दरिया है, जोरोवा दरिया है। मुख्तलिफ दरियाओं का गुजर ब्राज़ील से होता है। तो ये ब्राज़ील का आबी निज़ाम, किताब में ये तस्वीर मौजूद है, उसका आप घर पे मुताला कर सकते हैं। पैराग्वे पैराना आबी निज़ाम, ये 2 दरिया ब्राज़ील के जुनूब मगरबी इलाके में बहते हैं और अर्जेंटीना में जा मिलते हैं। कहाँ? अर्जेंटीना में दरियाए प्लाटा से जा मिलते हैं।
ان دو دریاؤں سے برازیل کی بلند زمین کی جنوبی ڈھلان کو پانی کی فراہمی ہوتی ہے. یہ وہ پیراگوے اور پیرانا جو ہے دریاؤں کی تصویر جو ہے یہاں نظر آ رہی ہے. ساؤ فرانسسکو یہ برازیل کا تیسرا اہم دریا ہے. اس دریا کا مکمل آبی نظام برازیل کی حدود میں ہے. یہ مشرق میں بہتا ہوا بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے. اس کے دہانے کے قریب کا تقریباً 250 کلومیٹر کا طویل حصہ آبی آمد و رفت کے لیے موزوں ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے. ساحلی آبی نظام. برازیل کے ساحلی علاقے میں کئی دریا ہیں. ساحلی علاقوں کی گنجان آبادی کے لیے یہ دریا بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ان میں کروپائے شمال کی سمت بہتے ہیں اور شمالی بحر اوقیانوس میں جا گرتے ہیں، جبکہ پوراگوئے، ایکو اور جیکوٹینونا جنوبی بحر اوقیانوس میں گرنے والے دریا ہیں. اب ہم بھارت کے آبی نظام سے متعلق معلومات حاصل کریں گے. ممبئی کے لحاظ سے بھارت کے دریاؤں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہمالیہ کے دریا ہیں اور دوسرا جزیرہ نما کے دریا ہیں. ہمالیہ کے دریا. ہمالیہ کے زیادہ تر دریا گلیشیئر برفانی دریا سے نکلتے ہیں، اس لیے موسم گرما میں بھی ان میں پانی رہتا ہے. بارش اور گرمی کے موسم میں ان دریاؤں میں سیلاب آتا ہے. یہ دریا سال بھر بہتے ہیں کیونکہ عام طور پر شمال سے نکلنے والے جو دریا ہیں، کوئی ہمالیہ سے نکلنے والے دریاؤں میں گرمیوں کے موسم میں برف کے پگھلنے کی بدولت ان دریاؤں میں سیلاب آتا ہے. ہمالیہ کے دریاؤں کو مزید دو جماعتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا، اور دریائے گنگا اور اس کے معاون دریا. یہاں نقشے میں گنگا، سندھ، جہلم، چناب، راوی، ستلج، برہم پتر، لونی، چمبل، جمنا مختلف دریاؤں کا بہاؤ جو ہے دکھایا گیا ہے. دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا. دریائے سندھ پاکستان سے بہتا ہوا بحر عرب میں گرتا ہے. دریائے سندھ اور اس کے معاون دریا دریائے اس کے جہلم ہے، دریائے ستلج ہے، دریائے راوی ہے، دریائے چناب ہے. دریائے سندھ یہ مان سرور جو جھیل ہے اس کے قریب سے نکلتا ہے. ستلج اور اس کے معاون دریاؤں کی سیلابی مٹی سے بھارت کے پنجاب کے میدانی علاقوں کا وجود ہوا ہے. اس سے قبل پہلے حصے میں ہم نے اس سے متعلق معلومات حاصل کی ہے کہ پنجاب جو 5 ندیوں کا اس سے گزر ہوتا ہے، اس کی بدولت، اس کی سیلابی مٹی کی بدولت پنجاب میں میدانی علاقوں کا وجود ہوا ہے، جس میں 5 ندیاں دریائے ستلج، دریائے راوی، دریائے بیاس، دریائے جہلم، دریائے چناب ہیں. دریائے گنگا اور اس کے معاون دریا. دریائے گنگا ہمالیہ کے گنگوتری برفانی دریا سے نکلتا ہے. دریائے گنگا کا آبی نظام. اس کی کل لمبائی 2525 کلومیٹر ہے، اس کے منبع سے لے کر دہانے تک. اور دریائے جمنا کی جو لمبائی ہے، اس کا جو بہاؤ ہے وہ 1376 کلومیٹر کا ہے. یہ دریائے گنگا ابتدا سے مختلف ناموں سے جو ہے الکنندا، رشیکیش، ہریدوار یہاں سے گزرتا ہوا یہ بحر بنگال میں گرتا ہے. اس کے مختلف معاون دریا ہیں، جس میں دریائے جمنا ہے، چمبل ہے، سندھ ہے، سون ہے، گھاگرا ہے، کوسی ہے، گھنٹک ہے.
दरियाए ब्रह्मपुत्र भी जो है इसकी माविन दरिया में शुमार होती है। दरियाए गंगा हिमालय अबूर करके मशरकी सिमत बहता हुआ बहरे बंगाल में जाकर गिरता है। दरियाए गंगा का अहम माविन दरिया जमनोतरी से निकलने वाला दरियाए जमुना है। दरियाए गंगा का एक बड़ा माविन दरिया हिमालय अकबर के शुमाल से निकलकर मशरकी सिमत बहता है, उसे तसांगपू कहा जाता है। जब ये हिमालय को अबूर करके भारत में दाखिल होता है तो इसे देहांग कहते हैं। जब ये मगरबी सिमत में बहता है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में दरियाए गंगा से जा मिलता है। इसकी वजह से पानी के हजम में जबरदस्त इजाफा होता है। सैलाबी मिट्टी की इज्तमाई कारी से एक वसी व अरीज मुसल्लसी इलाका जिसे डेल्टा कहते हैं वजूद में आया है। जजीरा नुमा दरियाओं से भी कुछ दरिया गंगा में आकर मिलते हैं। इनमें अहम चंबल, केन, बेटवा और शोन जो है ये जजीरा नुमा भारत से दरियाए गंगा में आकर मिलने वाले उसके अहम जो है माविन दरिया हैं। दरियाए गंगा और दरियाए ब्रह्मपुत्र का आबी निजाम। नक्शे में गंगा और ब्रह्मपुत्र का आबी निजाम दिखाया गया है। जजीरा नुमा भारत के दरिया। जजीरा नुमा दरियाओं की दर्जाबंदी मगरबी सिमत बहने वाले और मशरकी सिमत बहने वाले दरियाओं में की जाती है। जजीरा नुमा के मगरबी हिस्से में मगरबी घाट अहम आबी तकसीम कार है, इसलिए इन दरियाओं में सैलाब का खतरा मुस्तकिल नहीं रहता। जजीरा नुमा भारत के दरिया मौसमी तर्ज के हैं। यहाँ दरियाओं की दो तस्वीरें हैं। एक हिमालय से निकलने वाले दरिया की तस्वीर है और ये सतह मुर्तफा के जो है दरिया है भारत के। यहाँ सतह मुर्तफाई या मुसल्लस नुमा भारत का जो जुनूबी हिस्सा है, इस जुनूबी हिस्से में गुजरने वाले मुख्तलिफ दरिया जिसमें नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है, कावेरी है, ये मुख्तलिफ दरियाओं का यहाँ से गुजर होता है। बहने के लिहाज से जजीरा नुमा दरियाओं को दो जमातों में तकसीम किया जाता है। एक मगरबी सिमत या बहरे अरब में गिरने वाले दरिया और दूसरा मशरकी सिमत या बहरे बंगाल में गिरने वाले दरिया। मगरबी घाट से निकलकर मगरिब में बहने वाले दरियाओं की तवालत कम लेकिन रफ्तार ज्यादा है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला और जुनूबी गुजरात के साहिली इलाकों से गुजरते हैं। इनका बहाव बहुत कम है लेकिन इसकी रफ्तार, इन दरियाओं की रफ्तार बहुत ज्यादा है। केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जुनूबी गुजरात के साहिली इलाकों के दरियाओं की खुसूसियात उमूमन यकसां हैं। बहरे अरब में गिरने वाले दरिया। यहाँ बहरे अरब का हिस्सा है और इसमें गिरने वाले मुख्तलिफ जो है दरिया हैं। शुमाली गुजरात में खलीजे खंबायत के साहिल पर आकर मिलने वाले दरियाओं की अलग अलग गिरोह है, जिसमें ताप्ती, नर्मदा, मही और साबरमती दरियाओं का शुमार होता है। लाल रंग से बताई गई लोनी दरिया है, साबरमती है, मही है, नर्मदा है और तापी दरिया है, जो मगरिब में बहरे अरब में गिरते हैं। बहरे बंगाल में गिरने वाले दरिया। भारतीय जजीरा नुमा के बहरे बंगाल में मिलने वाले अहम दरिया महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इन दरियाओं का मंबा मगरबी घाट की मशरकी ढलान है। दरियाए भीमा और तुंगभद्रा दरियाए कृष्णा के अहम
معاون دریا ہیں۔ یہاں لال رنگوں سے بتائی گئی مختلف دریا، جس میں گوداوری ہے، بھیما ہے، کرشنا ہے، تنگ بھدرا ہے، اس کے علاوہ کاویری ہے، مہاندی ہے، یہ اہم دریا ہیں، اور اس میں آ کر ملنے والے اس کے معاون دریاؤں کا بھی جو ہے، معاون دریاؤں کو بھی اس میں دکھایا گیا ہے۔ یہ بحرے بنگال میں گرنے والے دریا، آبی نظام کے لحاظ سے دریائے گوداوری بھارت کا دوسرے نمبر کا دریا ہے۔ پہلے دریائے گنگا کا شمار ہوتا ہے پہلے نمبر پر، اور دوسرا جو ہے لمبائی کے حساب سے 1465 کلومیٹر اس کا بہاؤ ہے۔ نقشے میں گوداوری کے بہاؤ کو دکھایا گیا ہے۔ دریائے کاویری کرناٹک اور تمل ناڈو ریاستوں میں بہتا ہے۔ اس دریا کا استعمال قدیم زمانے سے آب پاشی کے لیے کیا جاتا رہا ہے۔ یہاں دریائے گوداوری کا بہاؤ 1465 کلومیٹر ہے، جبکہ دریائے کرشنا کا بہاؤ 1400 کلومیٹر ہے، اور دریائے نرمدا کا بہاؤ 1312 کلومیٹر کا ہے۔ شکریہ۔